ब्लैक मैजिक या काला जादू। आप जानते हैं कि हमारे मुआशरे में ये घिनौना अमल किस कदर सरायत करता जा रहा है। आप कई कहानियां भी सुनते होंगे, लेकिन मैं जो कुछ आपको आज बताऊंगा ये मेरे अपने अजीज की आप बीती है। मैं चाहूंगा कि आप उन पर जो बीती उसका एक एक लफ्ज गौर से सुनिए। कैसे ब्लैक मैजिक अपना असर शुरू करता है, कैसे असरअंदाज होता है, लाइफ में क्या क्या तब्दीलियां आती हैं और कैसे मालूम हो कि ये ब्लैक मैजिक के असरात हैं, और आखिर में मेरे अजीज को उससे छुटकारा कैसे मिला, ये जानकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? मैं हूं वकास और आप सुन रहे हैं कुछ सच्चे अनकहे वाकयात वन मैन स्टोरीज पर। दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ एक नहीं बल्कि दो कहानियां सुनाने वाला हूं। ये पहली कहानी मेरे अपने दोस्त की है। अभी इसी हफ्ते जाकिर भाई से मुलाकात हुई। इधर उधर की बातें हो रही थी तो बस मैंने यूं ही बीच में अपने इस चैनल वन मैन स्टोरीज का जिक्र कर दिया। वो तो हंस दिए। अरे वकास, हम लोग इतने फ्री नहीं हैं कि हर छोटा मोटा चैनल देखते फिरें। फिर खुद ही मुस्कुरा के बोले कि अच्छा वकास, ये बताओ कि ब्लैक मैजिक पे कितना यकीन रखते हो? जाकिर भाई, बात यह है कि मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि एज अ मुस्लिम अकीदे की वजह से मैं इस पर यकीन रखता हूँ, बल्कि मैंने कितने ही केसेस अपनी आंखों से देख लिए हैं और सुने भी हैं। कितने ही मैंने अपने छोटे से चैनल वन मैन स्टोरीज पे शेयर किए हैं। लेकिन जाहिर है कि आप तो हमारा चैनल देखते नहीं, वरना आपको वहाँ कितने ही ब्लैक मैजिक से रिलेटेड वाक़यात मिल जाते। लेकिन बहरहाल बात यह है कि मुझे ब्लैक मैजिक पे बिल्कुल यकीन है। तो वकास, अगर तुमको मैं ये कहूँ कि मैं खुद ब्लैक मैजिक के असरात का शिकार रहा हूँ, बल्कि क्यों ना जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं वो आज सब तुमको बताता हूँ, जो मुझ पे गुजरी, मेरी फैमिली पे गुजरी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि मेरे फादर के ऑफिस में उनकी एक कलीग थी जो उनकी यूनिवर्सिटी फ्रेंड थी, और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते थे, खास करके वो खातून। लेकिन फिर मेरे फादर पर कुछ फैमिली प्रेशर था तो उन्होंने उनसे शादी नहीं की और ख़ानदान में ही मेरे फादर की शादी हो गई। उसके बाद उन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुकात रहे, क्या हालात रहे, ये तो श्योर नहीं हूं, लेकिन वो फादर के साथ उनके ऑफिस में ही जॉब करती रहीं। फिर वक्त गुजरता गया, उनकी भी कहीं शादी हो गई और कई साल के बाद डाइवोर्स भी। हम बच्चे बड़े हो गए और जिस वक्त का मैं जिक्र कर रहा हूं उस वक्त मैं कॉलेज में था। अच्छा, अब हमारे फादर ने शादी तो फैमिली प्रेशर से कर ली थी, लेकिन और उनकी मेरी मदर के साथ बहुत अच्छी बन गई थी। ज़ाहिर है दोनों कज़न थे, दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। शुरू से ही हमने उन दोनों के दरमियान बहुत अच्छा रिलेशन देखा। लेकिन न जाने क्यों एक वक्त ऐसा आया कि उन दोनों में बहुत नाइत्तेफाकियां बढ़ गईं। चंद ही दिनों में हालात इतने ख़राब हो गए कि दोनों की सेपरेशन हो गई। मतलब डाइवोर्स नहीं हुई, लेकिन दोनों अलग अलग रहने लगे। मेरी मदर दो छोटी सिस्टर्स को लेकर नाना के घर चली गई, लेकिन ऐसा नहीं था कि दोनों अलग होना चाहते थे, लेकिन लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया था कि शायद उनका ये डिसीजन उस वक्त के हिसाब से बहुत अच्छा था। अब मैं आता हूँ असल वाक़े की तरफ। मुझे अभी भी याद है कि उस रात तकरीबन 3:30 बजे मैं अपनी विंडो के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था। अब उसी दौरान न जाने क्या हुआ, मुझे जो हल्की सी याद आती है कि मैंने किसी को देखा था और उसके बाद मैं जैसे पॉज हो गया। मेरा ख्याल है कि मैं 15 से 20 मिनट वैसे ही पॉज रहा और मुझे उन 15 से 20 मिनट की कोई मेमोरी नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर उसके बाद से मैं जहनी तौर पे बहुत बीमार रहने लगा। मतलब मैं बहुत स्ट्रेस में रहने लगा और ऐसी ऐसी कंडीशंस, ऐसी चेंजिंग मेरी लाइफ में आई जो मेरी नेचर से बिल्कुल डिफरेंट थी। जैसे मैं बहुत ज़्यादा डरने लगा। न सिर्फ अंधेरे से डरने लगा, बल्कि हर एक चीज़ से मुझे डर लगता था। कोई भी काम हो, मेरे जहन में सिर्फ मनफी ख्यालात आने लगे थे। और ये बीमारी मेरी इतनी बढ़ती गई कि मैंने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया। अब एक एक बात तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि बात बहुत लंबी होती जाएगी। बस यूँ समझ लीजिए कि मैं खाना खाते हुए भी डरता था कि इसमें कुछ ऐसा होगा जिससे मुझे नुकसान होगा। कपड़े पहनते हुए डरता था कि कपड़ों में मेरे कीड़े होंगे।
بار بار ان کو جھاڑتا، حد تو یہ ہوتی کہ کپڑے اتار کے میں اپنے آپ کو روم میں بند کر لیتا۔ اب امیجن نہیں کر سکتے کہ ایک ہنستا کھیلتا لڑکا ایک دم سے کیا ہو گیا تھا۔ کھانا نہیں کھانے کی وجہ سے میں بالکل سوکھ کے کانٹا ہو گیا تھا۔ گھنٹوں میں بنا بات کیے بیٹھا روتا رہتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا تو شدید غصے میں آ جاتا، توڑ پھوڑ شروع کر دیتا، مغلظات بکتا جو کہ میری نیچر سے بالکل اگینسٹ تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کی طرح روتا۔ نیند تو بالکل میری ختم ہو کے رہ گئی تھی، اور کبھی جو آنکھیں بوجھل ہوتی اور کمزوری سے نیند آ جاتی تو میرے جسم میں سوئیاں چبھتیں۔ میرے آس پاس کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن سوئیاں چبھنے کی تکلیف اتنی حقیقی ہوتی کہ جیسے کوئی میرے پاس کھڑا ہو کے مجھے سوئیاں چبھو رہا ہو۔ اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ مجھے سب سے زیادہ سکون کہاں ملتا تھا؟ وقاص آپ یقین نہیں کریں گے کہ مجھے سب سے زیادہ سکون ملتا تھا واش روم میں بند ہو کر۔ میں بنا کسی مطلب بس واش روم میں بیٹھا رہتا، اور پھر وہی بات کہ میری کوئی میموری نہیں ہے کہ میں وہاں گھنٹوں جو بیٹھا رہتا تو کیا سوچتا تھا، کیوں بیٹھا رہتا تھا۔ اور پھر بات بڑھتی چلی گئی، میرے ذہن میں ایک خلفشار پیدا ہونے لگا۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ بات آنے لگی کہ میرے گھر والے میرے خلاف ہیں اور وہ مجھے جادو کر کے مارنا چاہتے ہیں۔ یہ بات میرے ذہن میں کیوں آئی مجھے کوئی آئیڈیا نہیں، کیونکہ ہم کبھی گھر میں جادو جنات ان سب کو لے کے ڈسکس ہی نہیں کرتے تھے۔ ہماری سوچ تو یہ تھی کہ یہ سب دقیانوسی خیالات ہیں، وہم ہوتے ہیں انسان کے۔ اب میرے ذہن میں یہ بات اتنی بڑھتی گئی کہ میں نے گھر والوں سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، اور پھر میری کنڈیشن اتنی بگڑ گئی کہ میرے گھر والوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے مینٹل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اور وقاص اب اندازہ لگائیے کہ مجھے واقعی میں مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا گیا تھا۔ لیکن یہ میری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا ہی میری خوش نصیبی تھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ اس ہاسپٹل میں باقی ہاسپٹلز کے اگینسٹ ایک عجیب بات تھی کہ ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ایک ریلیجیس پرسن تھے کیا ابھی بھی ہیں۔ ان کی تھنکنگ یہ ہے کہ مینٹل النس دو وجوہات سے ہوتی ہیں، جسمانی وجوہات، ہارمونل کیمیکل امبیلنس وغیرہ، یا پھر جس کی ٹریٹمنٹ میڈیکلی کی جاتی ہے، اور دوسری وجہ ہے جس کا ڈائگنوز میڈیکلی ممکن نہیں۔ اور اس دوسری وجہ کے لیے بھی انہوں نے ہاسپٹل میں روٹین ٹریٹمنٹ کا انتظام کیا ہوا ہے۔ میری میڈیکل ٹریٹمنٹ سے بھی مجھے فائدہ ہوا، لیکن روحانی ٹریٹمنٹ تھی ایکچولی جس نے میری اس کیفیت کی جڑ کو پکڑا۔ میں یہ ڈیٹیل یہاں نہیں بتانا چاہتا کہ روحانی علاج کس طریقے سے کیا جاتا ہے، لیکن یہ بتاؤں گا کہ روحانی معالج نے یہ معلوم کر لیا کہ میرے اوپر بلیک میجک کروایا گیا تھا۔ جب بیماری کا علم ہو جائے تو اس کا علاج ممکن ہو جاتا ہے۔ میری طبیعت بھی بہت تیزی سے بدلنا شروع ہوئی۔ میں جو ایک مستقل سٹریس میں تھا وہ ایک ہفتے میں ہی کم ہونے لگا۔ میرا غصہ، میرا رونا، میری نیند سب معمول پہ آ گئی، اور الحمدللہ دیکھو میں پہلے سے زیادہ بہتر انسان ہوں۔ اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت تم دوست جو میرا حلیہ دیکھ کر سوچتے تھے کہ میں ایک دم سے اتنا مذہبی کیوں ہو گیا ہوں، تو میرے دوست وقاص یہی وجہ تھی میرے بدلاؤ کی۔ ادھر میرے پیرنٹس میں بھی صلح ہو گئی، اور وہ بھی کس نے کروائی؟ سوچو، کسی نے بھی نہیں، بلکہ خود ان دونوں نے صلح کی۔ اچھا تو سنو کہ مجھ پر کالا جادو کروایا کس نے تھا اور کیوں؟ ویسے تو میرے معالج نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا، بس تھوڑی ہنٹس دی تاکہ ہم لوگ محتاط رہ سکیں، لیکن میرا اندازہ یہ تھا کہ جو میں نے شروع میں ان خاتون عذرا آنٹی کا ذکر کیا تھا، میرے فادر کی کلیگ، یہ سب انہوں نے کروایا تھا۔ اور آبویسلی اس کا ریزن وہی تھا، جیلسی اور میرے فادر کے قریب ہونا، میرے پیرنٹس میں طلاق کروا کر میرے فادر سے شادی کرنا۔ شاید ان کی جو اٹیچمنٹ تھی میرے فادر سے وہ اس سے کبھی باہر ہی نہیں نکل پائیں، اور میں بھی اسی وجہ سے ان کی شادی بھی نہیں چل پائی۔ جس دوران میرا علاج ہو رہا تھا
تبھی عذرا آنٹی نے جاب بھی چھوڑ دی تھی اور پھر کبھی میرے فادر سے کانٹیکٹ بھی نہیں کیا۔ ایسا کیوں ہوا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں۔ میں نے اپنے فادر سے کبھی یہ بات نہیں کی کہ ہم پہ بلیک میجک کروایا گیا تھا یا مجھے عذرا آنٹی پہ شک ہے، کیونکہ آئی نو وہ ان سب باتوں کو نہیں مانیں گے۔ وہ تو آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ مینٹل النس تھی جس کی وجہ میرے پیرنٹس کی سیپریشن تھی، اور بات یہ ہے کہ میں بھی ان کو نہیں ٹوکتا۔ اب وقاص، اگر تم یہ پوچھو گے کہ عذرا آنٹی جاب چھوڑ کے کیوں چلی گئیں یا انہوں نے دوبارہ سے ہم پر کالا جادو کیوں نہیں کروایا، تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں بھی جنہوں نے میرے اوپر سے بلیک میجک اتارا تھا انہوں نے کچھ ایسا کیا ہو جس سے وہ دوبارہ کچھ کروا نہیں سکی۔ اور ایک بات شاید تمہارے ذہن میں آ رہی ہو کہ آخر مجھ پہ بلیک میجک کیوں کروایا گیا تھا، تو مجھے یہ بتایا گیا کہ صرف مجھ پہ نہیں، ہمارے گھر کے تمام افراد پہ کرایا گیا تھا، لیکن اس کا اثر صرف میرے پیرنٹس اور مجھ پر اس لیے ہوا کہ ہم مینٹلی اسٹرانگ نہیں تھے۔ ان لوگوں کی زبان میں کہتے ہیں کہ خون کا ہلکا ہونا، تو جس کا خون ہلکا ہوتا ہے اس پر یہ اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو دوستوں، اس کے بعد بھی ذاکر بھائی نے بہت ساری ڈیٹیلز دیں جن کو میں شیئر نہیں کر سکتا، لیکن ان کے ساتھ جو بھی تھا اس نے میرے ذہن میں کافی سوالات اٹھائے۔ سمجھ نہیں آتا کہ لوگ اتنا کیوں گر جاتے ہیں۔ وہ لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ مختصر سی زندگی ہے، جو مل جائے اس پہ راضی ہو جاؤ؟ کیوں کچھ ایسا حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جو کسی طرح ہمارے مقدر میں نہیں؟ اپنی انا کی تسکین کے لیے کتنے لوگوں کی زندگی تباہ کر دینا، اس میں کیا خوشی ہے؟ یہ تو ذاکر بھائی کی خوش نصیبی تھی کہ ان کو ان کے مرض کے مطابق معالج مل گیا، نہیں تو سوچئے آج بھی وہ کسی مینٹل ہاسپٹل میں ہوتے، ان کے پیرنٹس میں ڈیورس ہو چکی ہوتی، جس کا اثر ظاہر ہے کہ ان کی پوری فیملی پہ پڑتا۔ تو دوستوں، اب چلتے ہیں ہماری دوسری کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ہمیں بھیجی ہے ہمارے ہر دل عزیز وقاص احمد نے۔ کہانی ہے مسٹر اینڈ مسز بیکر اور مسز بیکر کی سسٹر جین سمپسن سے ریلیٹڈ۔ یہ سارے ورکنگ کلاس تھے اور یو ایس اے کے شہر پورٹلینڈ سے بلانگ کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ان کے ساتھ 1988 میں ایک ٹرپ کے دوران پیش آیا تھا۔ یہ سارے ایک ملٹی ملین پاؤنڈ کمپنی کے ساتھ وابستہ تھے اور اکٹھے جاب کرتے تھے۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ کمپنی بہت بڑے ہونے کے ناطے وہ لوگ ڈے اینڈ نائٹ شفٹس میں تھے۔ یہ تینوں خاصے محنتی تھے اور کم سے کم 8 سال تک انہوں نے ہالیڈیز بھی نہیں لی تھیں۔ اور ایک دن یہ سارے ڈنر پہ بیٹھے تھے جو بات چل پڑی، ارے ہمیں ریسٹ بھی تو لینا چاہیے، اب کام کر کر کے تھک گئے ہیں۔ اور پھر باتوں ہی باتوں میں ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ کسی دور دراز علاقے کا چکر لگایا جائے، امریکن سینری کو انجوائے کیا جائے۔ پھر خاصا سوچنے اور دوستوں سے مشورے کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ پورٹلینڈ سے 4 یا 5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ایک بہت خوبصورت سا پہاڑی اور ریگستانی ٹائپ علاقہ تھا۔ موسم وہاں کا اچھا ہوتا تھا تو پلان تھا کہ ہوٹل وایا فون بکنگ کر لیں تاکہ اسٹے میں ہمیں کوئی ایشو نہ ہو۔ ہم نے ہوٹل بکنگ کرنے سے پہلے اپنی کمپنی سے 1 ہفتے کا آف لے لیا۔ جس دن ہمارا ٹرپ تھا تو اسی دن ہم صبح تقریباً 10 بجے گھر سے نکلے اور سوچا جلدی نہیں ہے، آہستہ آہستہ ہم گاڑی میں ساری سینریز کو انجوائے کرتے ہوئے جائیں گے۔ ہم نے اپنے ساتھ سارا ضروری سامان رکھ لیا، اپنی منزل کی ڈائریکشنز بھی بہت اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں تاکہ وہاں پہنچنے میں کسی بھی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو۔ اور پھر ہمارا سفر شروع ہوا۔ ہم نے راستے کو بہت انجوائے کیا اور تقریباً 3 گھنٹے مکمل ہوئے تھے کہ ہم راستہ تھوڑا سا بھٹک گئے۔ اس وقت ہم ایک پہاڑی راستہ کراس کر رہے تھے جہاں صرف 2 لین روڈ تھے۔ ارد گرد نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات نظر آ رہی تھی اور دور دور تک کوئی گاڑی بھی نہیں تھی۔ راستہ بھٹکنے کے بعد ہم کسی کچے ٹریک پہ گاڑی چلانے لگے۔ اس وقت ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہم راستہ بھٹک چکے ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ واپس مین روڈ تک کیسے جایا جائے۔ اچانک سے ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ 2 پہاڑیوں کے درمیان
एक फॉर्म बना हुआ है। देखने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल अबैंडन्ड फॉर्म था। हमने सोचा कि हम अपना लक ट्राई करते हैं, हो सकता है कि फॉर्म में कोई मौजूद हो। अब चौंके डूबते को होता है तिनके का सहारा, तो हमने सोचा कि हम अपनी किस्मत आजमाते हैं, हो सकता है कि फॉर्म में कोई मौजूद हो। कुछ ना सही तो कम से कम मेन रोड तक पहुंचने की डायरेक्शन ही मिल जाए। और हमने गाड़ी को फॉर्म के खुले और वसी और ईज खाली पार्किंग में पार्क कर दिया। हम तीनों इकट्ठे गाड़ी से निकले और इर्द गिर्द नजारा करने लगे। अभी हम उस जगह का जायजा ही ले रहे थे कि एक दरमियाने कद का आदमी हमारी तरफ चलता हुआ आया। हमें देख के खासा हैरान परेशान हो रहा था। वो हमारे पास आके हमसे सवालात करने लगा। फिर हमने उन्हें सारी तफसील बताई कि हम किस तरह से रास्ता भटक के यहाँ तक आन पहुंचे हैं और हमें बस इतनी ही मदद चाहिए कि हम वापस सही ट्रैक पे जा सकें। वो हैरान होकर कहने लगा, मुझे यकीन नहीं आता कि आप लोग इस फॉर्म तक कैसे पहुंच गए, क्योंकि इस फॉर्म का रास्ता इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ तक पहुंचना हर एक के लिए मुमकिन ही नहीं है। यहाँ तो बरसों बीत चुके हैं कि कोई नहीं आया। अब आप यहाँ पहुंच गए हैं तो मेरे साथ आइए, कुछ देर आराम कीजिए और उसके बाद निकल जाइएगा। अब फॉर्म का जायजा लेते हुए हमें अंदाजा होने लगा कि यह फॉर्म तो मुकम्मल तौर पे बंद है। वो शख्स हमें एक कमरे में ले गया। ये शायद वो कमरा था जहां फॉर्म के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते होंगे, क्योंकि वहां पे हर तरफ पेपर्स ही पेपर बिखरे पड़े थे। हम लोग वहीं एक सोफे के ऊपर बैठ गए और उस शख्स ने हमें कॉफ़ी बिस्किट्स वगैरह सर्व किए। हम तीनों आपस में ये बात कर रहे थे कि क्या ये शख्स यहाँ पे अकेला मौजूद है या और भी स्टाफ होगा। और उसने हम तीनों को ये बातें करते सुन लिया। कहने लगा, हाँ मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं ये बहुत सालों पहले ख़ास तौर पर यूएस मिलिट्री के लिए बनाया गया था। यहाँ से उन्हें मिल्क, एग्स और दूसरी चीज़ें भेजी जाती थी, लेकिन जब मिलिट्री यहाँ से मूव हो गई तो ये फॉर्म अबैंडन हो गया। फिर ये फॉर्म नेशनल पार्क ट्रस्ट के अंडर में आ गया और तब से मैं यहाँ का केयरटेकर हूँ। हमने उससे कहा कि अगर आप यहाँ अकेले रहते हो और जैसे कि ये फॉर्म शहर से बहुत दूर है, बल्कि यहाँ तो आसपास बिल्कुल भी कोई आबादी नहीं है, तो आप यूं अकेले रहना अजीब नहीं लगता? वो कहने लगा, नहीं अजीब तो नहीं लगता, अब तो इतने सालों में यहाँ मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। लेकिन हाँ, एक बात है कि पहले दिन से यहाँ पे मुझे बहुत खौफ महसूस होता है, जो कि आज तक होता है। हमने थोड़ा और खंगालने की कोशिश की। आपको खौफ महसूस होता है यहाँ पे, मतलब हम समझे नहीं। जवाब में वो हंसने लगा। जब आप तीनों यहाँ से जाएंगे ना तो खुद समझ जाएंगे। हम तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि न जाने कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा है। अब चूंकि हम तो निकले ही घूमने फिरने थे, तो हमने उससे रिक्वेस्ट की कि अगर आप हमें इस फॉर्म का विज़िट करवाएं तो कितना ही अच्छा हो जाए। लेकिन वो हमारी इस बात पे नाराज़ होने लगा, जिद करने लगा कि अंधेरा होने से पहले पहले हमें वहाँ से निकल जाना चाहिए। खैर शाम होने ही वाली थी कि यूं कह लीजिए कि ज़बरदस्ती ही उसने हमें वहाँ से जाने के लिए फोर्स किया। हमें अच्छी तरह से सारी डायरेक्शंस वगैरह समझा दी कि किस रास्ते पे जाके हम लोग मेन रोड से ज्वाइन कर लेंगे। अंधेरा बस फैलने ही लगा था और हम लोग वहां से निकल गए। अभी हम उन पहाड़ियों के दरमियान में ही थे कि हमें अजीब सी खौफनाक आवाजें आने लगी और साथ ही आसमान पे अजीब तरह के काले परिंदे गोल गोल घूमने लगे। कुछ सेकंड्स के अंदर ही हर तरफ अंधेरा फैल गया और हमने जैसे ही गाड़ी की लाइट्स ऑन की तो सामने वही फॉर्म का केयरटेकर खड़ा था। एक तो वैसे ही माहौल अजीब हो गया था और एकदम से उसको सामने देख के हम लोग बहुत खौफजदा हो गए। उसने हमें हाथ के इशारे से कहा कि हम वापस फॉर्म की तरफ जाएं। वो भी हमारे पीछे भागता हुआ आया और अपने ऑफिस का दरवाजा खोल के हमें जल्दी से अंदर आने का इशारा करने लगा। हम घबराते हुए परेशान होते हुए वापस उसके ऑफिस के अंदर चले गए। हमने उससे भी पूछा कि आखिर एकदम से इतना ज्यादा अंधेरा कैसे फैल गया और ये अजीब सी आवाजें, परिंदों का इस तरह से आसमान पे घूमना, आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसने कहा कि अब अंधेरा फैल चुका है और अब आप
यहां से नहीं जा सकते। मैं चाहता हूं कि आप लोग यहां पे रेस्ट करें और सुबह मैं आपकी हर एक बात का जवाब दूंगा। ये कह के वो ऑफिस से बाहर निकल गया। हम तीनों बहुत परेशान हो गए कि आखिर हो क्या रहा है, यहाँ क्या मामलात चल रहे हैं। और सुबह तक उन खौफनाक आवाजों के साथ उस दूर दराज अबेंडन फार्म में हमने वक्त कैसे गुजारा। रात भर हमें इस तरह से महसूस होता रहा जैसे आसपास कहीं कोई मिलिट्री बटालियन मौजूद है और ट्रेनिंग या एक्सरसाइज कर रही है। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात में, इतने अंधेरे में, जब यहाँ बाहर किसी किस्म की कोई रोशनी का इंतजाम नहीं है, यहाँ किस तरह की एक्सरसाइज हो रही है। हम विंडो से बाहर झांकते, जहां से आवाज आती उस तरफ फौरन देखते, लेकिन कहीं कोई नहीं था। पूरी रात हमें वो आवाजें आती रहीं। और जैसे ही सुबह की रोशनी हुई, हम बेचैन हुए कि बाहर निकल के बाहर का जायजा लें कि उतने में फौरन वो शख्स अंदर दाखिल हुआ। हमने उससे कहा कि हम यहां और नहीं रुकना चाहते, हम यहां से निकलना चाहते हैं फौरन। जवाब में उसने सिर्फ इतना कहा कि जाने से पहले क्या आप अपने सवालों के जवाब नहीं जानना चाहेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि आज से 30 साल पहले तक यहां पे मिलिट्री की एक्सरसाइजेज होती थी, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि आखिर वो लोग इस जगह को छोड़ के क्यों चले गए। क्योंकि उस वक्त यहां पर कुछ अनएक्सप्लेन्ड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई। यहां पे बहुत सारे कैडेट्स अजीब तरीके से लापता होने लगे। और फिर एक रात इन पहाड़ों के ऊपर से एक पूरी बटालियन गायब हो गई, सिवाय एक के। और जो बच गया था उसका कहना था कि उसने ऐसे साए देखे हैं जिनका कद आसमान तक ऊंचा था। और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था। उस वाक़े के बाद से उस तरह की मखलूक का नजर आना यहां पर बहुत आम हो गया। फिर ये डिसीजन लिया गया कि इस जगह को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। जो कुछ आपने कल रात सुना और देखा, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं रोज यहां इससे भी अजीब अजीब चीजें देखता हूं। इसीलिए मैं कल ये जिद कर रहा था कि आप लोग शाम होने से पहले पहले यहां से निकल जाए, लेकिन आपने जाते जाते देर कर दी। और आपको भी वो सब देखना पड़ा जो मैं सालों से देखता आ रहा हूं। अब जो कुछ उस शख्स ने हमें बताया था, हमें उस पर पूरा यकीन था, क्योंकि हमने भी तो अपनी आंखों से वो सब देखा और सुना था। हमने उससे ये भी सवाल नहीं किया कि वो ये जगह क्यों नहीं छोड़ देता। बस हम अपनी गाड़ी में बैठे और अपने रास्ते पे हो लिए। जो कुछ हो चुका था उसने हमारे जहन पे ऐसा असर छोड़ा था कि हमने आगे का सफर जारी रखने के बजाय वहीं से वापसी इख्तियार कर ली। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 कहानियां। खुद सोचिए कि क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक होता है, ये वाकई कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो हम समझ नहीं पाते। अगर आपको ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी कीजिए। और अगर आपके पास भी कोई वाक़या है, कोई कहानी है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए। अपना ख्याल रखिए, एक दूसरे को दुआओं में याद रखिए कि न जाने कब किसकी दुआ किसके हक में कबूल हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।